Bonjour, je vous présente une section paranormale. Est-ce que les extraterrestres ont atterri sur la Lune le 8 avril 2020? Est-ce que les extraterrestres sont en train de faire de la terraformation sur la Lune pour déménager les intraterrestres qui sont des créations génétiques de la Seconde Guerre mondiale? Est-ce qu'il fait trop chaud dans le sous-sol de la Terre à cause du réchauffement climatique pour que les intraterrestres puissent continuer d'y vivre entassés comme des esclaves? Est-ce que ce qu'on voit sur la Lune sont des reflets de la caméra et pas des soucoupes volantes? Est-ce que ce que les extraterrestres mangent est compatible avec notre système digestif et notre éthique? Est-ce qu'ils ont des bars et restaurants dans l'espace et combien ça coûte? On ne sait rien, ce ne sont que des hypothèses. Je ne suis pas leur fan numéro 1, mais je fais ma section paranormale avec ce que j'ai sous la main. Quand j'aurai fini de décortiquer les photos de mauvaise qualité du 8 avril 2020, je mettrai la suite de ces photos dans le même genre. Et si un jour j'en ai d'autres, je ferai d'autres vidéos. Mais pour l'instant, je n'ai pas de soucoupe volante en photo, car les paillettes triangulaires dorées disparaissent et apparaissent trop vite. Donc, ce qu'on a, c'est ce qu'on ne peut pas voir, mais que l'appareil photo réflexe des années 2000 en mauvais état peut voir. Ce qu'on peut voir, on n'a pas. Je vous ai aussi mis la méthode avec GIMP pour autour de la Lune. Faudra trouver une méthode pour s'il y a des reflets de vaisseaux ou de végétation sur la Lune. Je pense que la mise en évidence des orbes de reflets en vol est pas mal. Hello, may I introduce to you a paranormal section? Did the aliens land on the moon on April 8, 2020? Are extraterrestrials doing terraforming on the moon to move intraterrestrials, which are genetic creations of the Second World War? Is it too hot in the Earth's subsoil because of global warming for the intraterrestrials to continue living there, crammed like slaves? Are what we see on the moon reflections of the camera and not flying saucers? Is what the aliens eat compatible with our digestive system and our ethics? Do they have bars and restaurants in space, and how much does it cost? We don't know anything. These are just hypotheses. I'm not their #1 fan, but I'm doing my paranormal section with what I have on hand. When I'll have finished peeling the poor quality photos from April 8, 2020, I will put the rest of these photos of the same sort. And if one day I have more, I will make other videos. But for the moment, I don't have any flying saucers on the picture because the golden triangular glitters disappears and appears too quickly. So what we have is what we can't see, but that the DSLR camera from the 20,000s in poor condition can see. What you can see, you don't have. I also did put the method with GIMP for around the moon, and you will have to find for yourself a method to see if there are reflections of vessels or vegetation on the moon. I think that the highlighting of reflection orbs in flight is not bad.
Muito prazer. Quero apresentar-lhe uma sessão paranormal. Será que os alienígenas pousaram na Lua no 8 de abril de 2020? Será que os extraterrestres estão fazendo terraformação na Lua para mover os intraterrestres, que são criações genéticas da Segunda Guerra Mundial? Será que já está muito quente no subsolo da Terra por causa do aquecimento global para que os intraterrestres continuem vivendo lá amontoados como escravos? Será que o que vemos na Lua é o reflexo da câmera e não o reflexo de discos voadores? Será que os alienígenas comem o que os alienígenas comem é compatível com nosso sistema digestivo e nossa ética? Será que eles têm bares e restaurantes no espaço e quanto custa? Não sabemos nada. São apenas hipóteses. Eu não sou a fã número 1, mas estou fazendo minha sessão paranormal com o que tenho em mãos. Quando terminar de trabalhar nas fotos de baixa qualidade do 8 de abril de 2020, colocarei o restante dessas fotos do mesmo tipo. E, se um dia eu tiver mais, farei outros vídeos. Mas, no momento, não tenho discos voadores nas imagens, porque o brilho triangular dourado desaparece e aparece muito rapidamente. Então, o que temos... era mais bling bling do que brilhos. Então, o que temos é o que não podemos ver, mas que a câmera, em inglês é DSLR, a câmera reflex dos anos 2000 em mau estado pode ver. O que você pode ver não tem. Eu também coloquei o método com o GIMP em torno da Lua. Você terá que encontrar um método para ver se há reflexos de navios ou de vegetação na Lua. Eu acho que o destaque das esferas de reflexão em voo não é ruim. Thank you very much. Source Google Translation para as 3 traduções. Alors ça c'est quand on n'était pas focalisé sur la Lune au loin. Sem focalização na Lua ao longe. On voit des points, we see some dots. Vemos alguns pontos. Pronto. E aqui é em grande. Você vê um ponto vermelho, um ponto branco, outro ponto vermelho. Là, on voit l'image un peu mieux après traitement. Là, on commence à se focaliser sur la Lune. On voit le noir et la Lune. The black and the moon. A escuridão da noite e a lua. Aqui. Depois de ter feito o GIMP para ver os detalhes, après avoir fait GIMP pour voir les détails, after using GIMP on details, we see the same dots. Zoom nesses pontos, a zoom in the dots. Là, on les voit d'un peu plus loin, les points. Jaune, blanc et rouge et blanc.
yellow, white, red, white, amarelo, branco, vermelho, branco. Là, c'est dans l'obscurité. Et là, on est juste sous la lune. We are just under the moon. Estamos logo embaixo da lua. Então, branco, uma sombra e vermelho. Just under the moon, white, a shadow and red. Juste sous la lune, du blanc, une ombre et du rouge. Avec GIMP, une amélioration. Là, on voit bien qu'il s'agit d'une orbe flottante. Vemos bem a... não sei se é orbe ou a bola que flutua. The floating ball, like the spirits, it's the same kind of idea. Voilà, encore une orbe lumineuse, c'est la même, en plus, avec plus de zoom. We see again the flying orb, ou a bola luminosa. A gente não sabe o que é, hein? It can be l'appareil photo qui a un défaut, ou ça peut être aussi quelque chose qui se reflète mais qui est invisible. Le reflet de la Lune sur un vaisseau spatial ou une matière qu'on ne connaît pas, mais où la lumière se reflète. So it can be many things. Could be bad quality from the photo machine, or could be something that we don't know what it is, that we can't see at all, but that has a reflection, direct reflection from the moonlight. Então, pode ser problema da máquina de foto, ou pode ser reflexo de objeto que a gente não vê, mas que existe e que está voando por debaixo da lua. On voit bien l'aspect orbe, qu'il y a un point central et quelque chose autour. Il y a quand même une sorte de, je dirais pas une gravité, mais une gravité lumineuse, quelque chose. On voit pas ça très souvent, on voit plus souvent le point qui se détache. Mais bon, il y a quand même un truc gravitationnel autour. Je sais pas si c'est de la gravité. En tout cas, ça tord la lumière. J'ai pas encore vu des orbes de fantômes, mais il paraît que c'est assez semblable aussi. Mais bon, c'est pas la même chose du tout. Le monde des extraterrestres, le monde des fantômes, on n'est pas dans le même monde. Là c'est le monde des machines. Ce sont des machines. C'est pas du tout des morts. C'est pas des revenants. Ce sont des machines. Peut-être qu'ils ont des... Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Mais voilà. Là, ce sont des objets volants non identifiés. Avec GIMP, on voit bien la différence structurelle. With GIMP, we see the structural difference. You see the color is not the same. It's not the same heat at all. It's hotter than the moon, then outside of the moon, what the light can do. So it's an external reflection of light.
on voit bien que ce n'est pas la même couleur que la lumière lunaire. Ce n'est pas du tout la même température de couleur. Donc c'est un objet qui est bien distinct de la Lune. C'est pas la Lune, c'est pas une étoile, c'est un objet volant non identifié, mais on voit que la matière, elle reflète plus fortement la lumière que la lumière qui est reflétée autour de la Lune. Vemos que na borda da Lua a luz ela se reflete indo de mais forte a mais fraco, mas aí ela se reflete mais neste objeto não identificado. Por que eu não sei, mas tem uma maior reflexão, o que faz que este objeto não encaixa na Lua, não faz parte da Lua, não faz parte do reflexo da Lua. Pode ser outra coisa, mas não é a Lua. Et ça, c'est la plus belle image que j'ai. C'est vraiment une orbe. This is the most beautiful picture that I have. It's really an orb. Esta é a melhor imagem que eu tenho. É realmente uma orb, uma bola de luz. And we see how the light gets a reflection all around. It's very beautiful. It's like a hole in space and time. Even though I don't like this kind of interpretation, because I don't agree with the aliens flying through time, through space. Through space, okay, but not through time and through the world of the ghost. I don't agree with them at all. So, et donc on voit bien que c'est une orbe lumineuse. On voit bien les reflets, que ça se reflète en haut, en bas, à droite et à gauche. C'est la meilleure image que j'ai. Donc on voit bien que c'est comme un trou dans l'espace-temps. Mais personnellement, moi je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que les extraterrestres puissent voyager dans le temps ou dans le monde des fantômes et des morts. Donc je suis pas en accord avec ce genre de concept. Mais on voit bien qu'il y a quand même un trou qui ne fait pas partie de la Lune et qui on ne sait pas si ça reflète de la lumière ou si ça avale de la lumière ou si ça produit de la lumière. Je ne pense pas que ça produise de la lumière, mais je crois que ça reflète quand même. Et on voit bien que ce n'est pas la Lune, on voit bien que c'est quelque chose en plus. So, I think I spoke in the 3 languages. Sim, vemos bem a bola luminosa e que tem um reflexo de luz em cima, embaixo, à direita e à esquerda, um pouco como um pôr do sol. Parece que é um buraco no tempo e no espaço. Eu não estou de todo de acordo com o conceito de viagem no tempo, nem de todo de acordo com a ideia dos extraterrestres puderem entrar no mundo dos fantasmas, nem no mundo dos espíritos, porque também existem esferas luminosas nestes mundos, e eu não estou de acordo com isso. Mas nós vemos bem que esta máquina ela é capaz de fazer alguma coisa com a luz. E nós vemos bem que tem um buraco no espaço e no tempo, logo juntinho da Lua. E esse buraco, eu não sei se ele está absorvendo a luz ou se ele não está produzindo a luz, mas talvez ele esteja somente refletindo a luz. Em todo caso, tem alguma coisa, talvez seja gravitação, talvez seja outra coisa, eu não sei, mas pronto. É interessante. E parece até que tem um ponto de interrogação aqui, mas não tem. Mas bom. Então, esta é a mais bonita
foto que eu tenho e se vê bem o detalhe do que é estas orbas, estas esferas luminosas que eu só observei uma vez a Lua. Então eu não sei se ainda tem, talvez tenha, é muito provável que ainda tenha. Mas é o que a gente pode ver atualmente na Lua. E foi o que eu vi, em todo caso, dia 8 de abril de 2020, que foi o único dia onde eu olhei para o céu e eu tentei fazer uma observação. E pronto. Muito obrigada. Eu vamos continuar com o vídeo. Nearer, plus proche, mais perto. Beautiful. Très joli. Muito bonito. Lindo, maravilhoso. A esfera luminosa. La sphère lumineuse. The light orb. There is also a small light orb there, but it's not that important. This one, we can see it very, very, very well. O céu, eu não sei se a gente está voltando eu acho que a gente está voltando no começo, deixa eu ver. Yes. Alors ça, on ferme, comment on ferme? Ok. Hop. Point à droite. Une deuxième série, uma segunda série, oui. Non, là ça va pas. Attends, je vais rouvrir. Pronto. Aqui é a lua na escuridão, la lune dans l'obscurité, the moon during the night. Then we can see more orbs with less details, plus d'orbes avec moins de détails. De près, nearer, mais perto. À droite, right, à direita. Après, je ne sais pas du tout si les couleurs, c'est de la lumière ou ce sont aussi des orbes. Mais à mon avis, c'est plutôt le blanc qui sont des orbes. Je crois que les couleurs, c'est moins important, mais je ne sais pas ce que c'est. I don't know what the colors are, but I think most important is the white. It's not the colors that are around the moon. But I don't know what are those colors. Eu acho que o mais importante é a esfera luminosa branca que se destaca da Lua. Eu não acho que sejam as cores, mas eu não sei de todo o que são essas cores que se destacam da Lua. Another sight, une autre vue, uma outra vista. More details, plus de détails, mais detalhes. Une autre photo, another picture, uma outra foto. Avec les filtres GIMP pour mieux voir, com os filtros de GIMP para ver melhor. With the GIMP filters to see better. Now the detail, maintenant le détail, agora o detalhe. E o detalhe em relevo, the detail with a better way of seeing it, le détail avec une meilleure manière de voir. Donc là, on a encore une fois deux orbes, une qu'on voit mal et une autre qu'on voit très bien et qui se détachent bien de la Lune. La Lune, the moon, a Lua.
Again the moon, encore une fois la lune, outra vez a lua. Outro detalhe da lua, another detail of the moon, mais outro detalhe da lua. Lá on voit mieux. Aí vemos melhor. There we can see better. Lá on voit encore mieux. There we can see even better. Aí vemos ainda melhor. There we can see more details. Lá on peut voir plus de détails. Aí podemos ver mais detalhes. Aqui também é interessante. It's also interesting because sometimes the orbs can also make some color reflection. It's very rare, but I don't know what it is neither. Parfois, les orbes lumineuses peuvent aussi faire des petits reflets de couleur. Je ne sais pas du tout ce que c'est et je ne sais pas se c'est la même chose. Por vezes, as esferas luminosas podem fazer pouco de reflexo de cores. Eu não sei o que é, e eu não sei se é o mesmo gênero de esfera luminosa, nem o que significa. Plus de detalhes, more details, mais detalhes, e vemos aqui ligeiramente no preto a nossa orbe lumineuse, nossa esfera luminosa, notre orbe lumineuse, our luminous sphere. We see there is not that much light coming out from it with the eyes. That's why it's the camera that can see it, not our eyes. Vemos que não sai muita luz dessas esferas luminosas, é por isso que a câmera que vê elas não é o nosso olho. We see that there is not much light coming out of those luminous orbs. That's why it's the camera that can see it, not our eyes. On voit bien que ces orbes lumineuses émettent très peu de lumière. C'est pour ça que c'est la caméra qui peut les voir. Ce ne sont pas du tout nos yeux. More details. Et on voit là une petite lumière qui s'émet là en bas, qui a été mise, une petite couleur qui a été mise sur l'orbe lumineuse. Je ne sais pas ce que ça signifie. And we see there a little color that is emitted on the luminous orb. I don't know at all what is the meaning. E vemos aí, bastante longe da lua, uma corzinha que é emitida pela orbe e não sabemos de todo, pela esfera, e não sabemos de todo o que isto significa. Aqui tem duas esferas luminosas. Ici, il y a deux sphères lumineuses. Une avec la lumière et l'autre sans... une avec la couleur lumineuse et l'autre sans la couleur lumineuse. Ici, il y a deux orbes. Here, there are two orbs. One with the luminous color, the other without it. Aí temos duas esferas luminosas. Uma com a cor et outra sem cor. Nous avons deux sphères lumineuses, une avec une petite pointe de couleur et une sans pointe de couleur qui est la sphère lumineuse que l'on peut le mieux observer. Les taches de couleur, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que ce qui ressort le mieux, ce sont les orbes lumineuses blanches plutôt que les points de couleur. The moon, a lua, la lune. Again, the moon, a lua, la lune. Un détail, a detail, un détail. Deux orbes lumineuses en détail, two luminous orbs in detail, duas esferas luminosas em detalhe. The moon, a lua, la lune. Again, we can see GIMP, what it does
it helps us seeing where they are, because we can see them without GIMP, but they are not luminous. The luminous orbs are not at all luminous for our eyes in the dark, but we can still see them in the photos, like the photo before, but it's easier to locate them with GIMP. Nós podemos localizar melhor com GIMP as esferas luminosas. É possível de procurar elas na foto em preto e de identificá-las, mas é preciso estar 100% e olhar bem no preto para conseguir ver ligeiramente uma manchazinha, que é uma sombrazinha qui voit. C'est plus facile de voir avec GIMP qu'en cherchant, mais on peut... Enfin, c'est le travail que j'ai fait, c'est d'abord regarder à 100%. On peut les identifier comme juste des petites sombres sur le noir, mais il faut chercher sur la photo à 100%. Et ensuite, on voit dans le détail, là avec GIMP, on peut les repérer beaucoup plus vite, parce que ça donne mieux à voir les orbes lumineuses. De détail, au détail, le détail. Another detail, un autre détail, un autre détail. Encore une fois, again, another time. Je sais pas si ça j'ai déjà fait. Attends. On en est à combien? Je crois que je les ai déjà tous faits, oui. Yes, I did those also already, so we already saw all of them. Maintenant, le dernier, last one. Là, on va aller jusqu'ici. Voilà. La lune, the moon, à lua. Un petit peu plus de détails. More detail. Une légère orbe, a little orb. Uma pequena orb. Esfera. Outra vez, em mais detalhe, a pequena esfera. The little orb. La petite sphère. On voit bien que le blanc ici, c'est le même blanc que ici. Et pourtant, il y a du vide. The moon, à lua, la lune. Plus de détails, more detail, mais détails. Zoom en noir avec la lune. On voit bien le cratère, les cratères d'impact de la lune. Tout ça, c'est très beau. We see very well the craters of the moon. It's very beautiful. Os crateras da lua são também muito bonitos. E tem a... E aqui tem outra aí. Outra esfera. Ah, two spheres. Deux orbes. Duas esferas. As esferas, como vocês viram, elas são bastante sombrias. Não se vê com o olho logo. Mas a câmera vê elas bem. The spheres, we can't see them with our eyes, but the camera sees them well. Even my camera is very bad quality, but because it's old and not in good shape, but anymore. But it's we can see them. Still can see them very, very well. It's how we can see them. Então, é realmente com o aparelho de foto que se vê bem elas. Porque só são manchas no céu. É só o céu que é ligeiramente mais sombrio. Enfim, tem uma sombra mais clara no céu escuro. E é assim que a câmera detecta elas, mas os nossos olhos não detectam elas. La lune, the moon, a lua. La lune, the moon, a lua. Un détail, another detail, un autre détail. Mais détail, more detail,
plus de détails. C'est très beau, hein? Encore une fois, là, celle-là, j'ai fait en détaillant la manière dont j'ai étudié la Lune. J'ai vraiment détaillé les étapes pour mettre en évidence l'orbe sur GIMP. Now we are going to see the detail of how to see well the orb with GIMP. Vamos ver em detalhes como ver bem a esfera ligeiramente luminosa com GIMP. Pronto, aí já tem um pouquinho mais de detalhe, mais relevo, plus de relief, more we see it better. Again, more detail, plus de détails, mais detalhes ainda. And maybe that is the final detail. I don't know, but yes, it's the final detail. Então, le détail final, the final detail, o detalhe final. Ela está mesmo em suspensão. It's really suspended. Et flying. Elle est vraiment en suspension sur la Lune. Maintenant, les autres photos, je les ai pas étudiées. Donc, on va sortir. Voilà. Et on est allé jusque là. Voilà. Et là pour la méthode. Voilà. Alors la méthode. Là, on a la Lune. Ensuite, on fait ajuster les niveaux de couleur, de color levels, os níveis de cores no GIMP. Et on met les petites pointes là où ça commence et ça se termine, le pic de couleur. Là, on dirait que c'est de l'obscurité, mais c'est le pic de couleur blanc. Et l'autre, c'est le pic de couleur rouge. Et donc, il y a deux pics. Mais nous, on s'intéresse au pic de couleur blanc. C'est pas écrit dessus, mais c'est... Non, 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 non. C'est ce que ça met en relief. Então, isto é o pico de cor branco e o outro é o pico de cor vermelho. Não está escrito o nome das cores, mas nesta foto é isto. Então, nós colocamos em relevo o pico de cores brancas com as flechas. So, this one on the right side is the red colors, and on the left side it's the white colors. So with the arrows we show better the white colors than the red colors, but it's not written in there what is red and what is white. It's just that there are two types of colors. One is red, we don't want it, and one is white, so it's a color reflection, and so light reflection, so we focalize on it. Okay. And here is how the picture have changed. C'est comme ça, c'est ainsi que la photo a changé. É assim que a foto mudou. Là, parfois on peut faire un deuxième changement. Sometimes we can do a second change. Et donc c'est le deuxième pic après le plus gros pic. It's the second how we can call this? It's the second it's not a dot, it's the second slash after the biggest slash. É o segundo pau depois do maior pau. Então é possível fazer um detalhe a mais, porque o segundo pau depois do primeiro pau, o maior que tem,
do pau maior que tem, é o pau que muda tudo. E isso se vê frequentemente. It's very frequent that we have this eyesight to see better the white orb, because it's always we have the biggest slash, then one slash smaller, then one toe slash, and it's the second slash after the biggest one that is most of the time gives the better details for the orb. Alors c'est toujours le deuxième bâtonnet après le bâtonnet le plus gros qui donne le détail de l'orbe, si on en a besoin et si on veut détailler plus. C'est très rare qu'il y ait une autre configuration de découpage. Ça peut arriver, mais c'est rare. Là, 90% des cas, si on veut plus de détails, il y a le plus gros bâton, après ça descend et après ça remonte. C'est toujours comme ça. Et donc on se met où on veut là, au niveau du blanc, on peut commencer, pas où on veut, mais le premier noir au niveau du blanc, et au niveau du noir, on se met le deuxième bâtonnet après le plus haut bâtonnet. Voilà. And the detail, le détail ou détail. Après, il y a ajuster la teinte lumineuse, luminosité, saturation. Et donc, on met superposition à 100, luminosité à 100, saturation à 100, ce pour toutes les couleurs. So then we have the tint, the luminosity and the saturation. So we put superposition 100, luminosity 100, saturation 100 for all the colors. Depois temos o ajustamento da tinta, da luminosidade e da saturação. Então, pomos a superposição a 100%, a luminosidade e a saturação a 100%, isto para todas as cores. E a tinta deixamos como está a 0. Rouge, magenta, red, magenta, vermelho, magenta, blue, bleu, azul, cyan, vert, verde, green, jaune, yellow, amarelo. And here it is. E aqui está o resultado. Et voilà le résultat. Ensuite, on peut rajouter de l'antiparasite. Pour tous, j'ai mis 4,90, 123. Para todos os antiparasitas, eu coloquei 4,90, 123. For all antiparasite, it's anti-noise, I did put 490, 123. And there it is. E aqui está. Et voilà. And for all, I did put contrast on 60. E para todos, eu coloquei o contraste no 60. Et pour tous, j'ai mis le contraste à 60. There it is the detail. Aqui está o detalhe. Voilà le détail. Et donc, voilà plus d'exemples de ajuster les niveaux de couleur. And here are more examples of adjusting the color level. So you can see big, small, big. Just after the small and before the big. So it's two slashes after the big one. Alors, c'est le grand bâtonnet, le bâtonnet moyen, l'autre grand bâtonnet. Donc, c'est toujours 2 bâtonnets après le grand bâtonnet. So, se nós quisermos melhorar a visibilidade, é sempre depois de 2 pauzinhos, o pauzinho grande. Então, temos um pauzinho grande, um pauzinho médio e um pauzinho grande, logo antes. E aqui temos a flecha branca e a flecha preta. The black arrow and the white arrow. La flèche noire et la flèche blanche. Et là aussi, là c'est une autre configuration précise. Je ne sais pas si c'est le niveau 2 ou niveau 3. C'est très rare d'aller jusqu'à 3, mais on peut y aller. Hein. It's very rare to put too much
level adjustment, but we can with the arrows, and we still have the same slashes configuration. E alors, on a toujours la mesma configuração do bâtonnet grand, moyen, grand. Então, temos sempre a mesma configuração de pauzinhos grande, médio e grande, mas é muito raro fazer-se 3 níveis de pauzinhos. Normalmente se faz 1 ou 2 no máximo, para se ver melhor a esfera. Je pense que c'est fini. Yes, it's over. Merci beaucoup. À une prochaine émission sur le paranormal. Thank you very much, and see you in another paranormal it's not a show, it's a presentation. Muito obrigado e até a próxima. Se eu fizer outra apresentação no setor do paranormal. Thank you, obrigada, merci beaucoup.